बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सऊदी अरब से मुतल्लिक रात की कुछ अहम तरीन खबरें आप तमाम हजरात से शेयर की जा रही हैं। दोस्तों, वीडियो मुकम्मल देखिएगा, बहुत अहम मालूमात हैं ताकि आपको आपके सवालात जो आपके जहनों में हैं उसके जवाबात मिल सकें। वीडियो लाइक करके शेयर भी कर दीजिएगा। बहुत सारे गैर मुल्की अफराद जबकि अरब ममालिक ख़ास तौर पर सऊदी अरब में आते हैं तो इनके कफ़ील या कंपनी से रब्ता हो नहीं पाता है। ख़ास तौर पर वो लोग जो कि आज़ाद वीज़ों के कॉन्सेप्ट से सऊदी अरब में आते हैं जो कि सरासर गैर कानूनी है। इस सिलसिले में आने के बाद अक्सर इनका कफ़ील और कंपनियों से रब्ता नहीं होता, जिसकी बुनियाद पर वो काफ़ी मुश्किलात में देखे जाते हैं। सऊदी अरब में गैर मुल्की कारकुनान के लिए इसके स्पॉन्सर्स यानी कफ़ील की बेहद अहमियत हासिल होती है। लिहाजा ऐसे तमाम कारकुन जिनका ममलिकत में आने के बाद अपने कफ़ील या इसके नुमाइंदे से किसी भी किस्म का रब्ता नहीं होता और इनका अकामा भी जारी नहीं कराया जा सकता है, क्योंकि इन्हें चाहिए कि फौरी तौर पर सफारतखाने या कौंसलेट के शोबे वेलफेयर से रुजू करके अपने बारे में मुकम्मल मालूमात फराहम करें। कानून के मुताबिक गैर मुल्की कारकुन का अकामा और वर्क परमिट बनवाने की जिम्मेदारी कफ़ील की होती है, जबकि मुबीना तौर पर वीज़ों की तजारत में मुलव्विस बाज अफराद रकम लेकर इन्हें छोड़ देते हैं। सफारतखाने को दी गई दरख्वास्त में अपने वीज़े की कॉपी भी, कफ़ील का नाम जिसमें मुकम्मल तफसीलात दर्ज होती हैं वो बताएं। इस बारे में जब आप मालूमात फराहम करेंगे तो कौंसलेट की मुतल्लिका सेक्शन के अफराद इस सिलसिले में आपकी मुकम्मल तौर पर फौरी तौर पर मदद शुरू कर देंगे। इसके अलावा अगर आपने ऐसा ना किया तो मुश्किलात का शिकार हो सकते हैं। इसलिए वो तमाम गैर मुल्की अफराद जिनका इनके कफ़ीलों कंपनियों से सऊदी अरब में आने के बाद रब्ता नहीं होता, इनके नुमाइंदों से रब्ता नहीं होता, उन्हें चाहिए कि फौरी तौर पर सऊदी अरब के जो सफारतखाना है या कौंसलेट जनरल जद्दा है उससे रब्ता करें ताकि आपको कानूनी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ मिल सके। इस सिलसिले में याद रखें, अगर आपका कफ़ील या कंपनी आपको वीज़ा जारी कराने के बाद सऊदी अरब में ले आता है और आपका कफ़ील कंपनी आपका अकामा नहीं बनाते तो आपके पास ये कानूनी हक हासिल होता है कि आप अपना नकल कफ़ाला किसी दूसरे कफ़ील को मकतब अमल के ज़रिए करवा सकते हैं। लिहाजा लापरवाही ना बरतें, कवानीन को जानें और इस पर अमल करके आसानी पैदा करें। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत, जिसे हदफ भी कहा जाता है, एक अहम रिपोर्ट जारी की है कि 2021 में सऊदीज़ेशन के लिहाज से काफ़ी इजाफा देखने में आया है। 2019 के मुकाबले में इस वक्त 1.54% ज़्यादा सऊदीज़ेशन रिकॉर्ड की गई है। 2019 में 20.40% थी, जबकि 2020 में 21.54% तक मुख्तलिफ प्राइवेट सेक्टर्स में सऊदीज़ेशन की गई है। प्राइवेट सेक्टर्स में सऊदी मुलाजमीन की तादाद 17 लाख से ज़्यादा हो चुकी है। सऊदी ज़राए अबलाग यानी अखबारात और दीगर मीडिया के ज़रिए जो अहम तरीन बातें सामने आई हैं कि सोशल इंश्योरेंस के तहत प्राइवेट सेक्टर्स के सऊदी मुलाजमीन की तादाद 17 लाख से भी ज़्यादा हो गई है। बहुत सारे एरियाज़ में, बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर्स में सऊदी शहरियों ख़ास तौर पर ख़वातीन मर्दों के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा नुमायां तौर पर नज़र आना शुरू हो गई हैं। सऊदीज़ेशन में मशरकी रीजन का पहला नंबर है जहां 26.16% सऊदीज़ेशन हुई है। इसके बाद रियाद और उसके बाद मक्कातुल मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, जबकि लास्ट में 80 रीजन आता है। 27 जून 2021 के लिहाज से जो इतलात आई थी उसके मुताबिक प्राइवेट सेक्टर्स में, जिसमें खास तौर पर टेलीकॉम सेक्टर है, इसमें 25% सऊदी शहरियों को लाजमी करार दिया गया है। ऐसे तमाम छोटे इदारे जिसमें 1 से 5 तक के मुलाजमीन हैं, इसमें भी सऊदीज़ेशन की शरह को 25% किया जाएगा ताकि बेरोजगारी की शरह सऊदी शहरी नौजवान लड़के और लड़कियों में कम से कम हो सके। पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन PIA ने सऊदी अरब के शहर कसीम के लिए परवाजें चलाने की दरख्वास्त कर दी है। इस सिलसिले में PIA के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ने पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफ़ीर से मुलाकात भी कर ली है। मुलाकात में दो तरफा ताउन को बढ़ाने पर जोर देते हुए PIA और दीगर सऊदी अरब की एयरलाइंस के दरमियान अहम रवाबित कायम करने के लिए कहा गया है। सऊदी अरब के शहर कसीम के लिए परवाज़ों की इजाज़त में ताउन की दरख्वास्त की गई है, क्योंकि इन एरियाज़ जिसमें हाइल, अलजौफ और कसीम, ये तमाम एरियाज़, इस हिस्से में कसीम बहुत अहम शहर है। लिहाजा कसीम के लिए परवाज़ों के आगाज़ से पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा।
سعودی حکام کی جانب سے اجازت کے بعد PIA نومبر سے قصیم کے لیے پروازوں کا آغاز کر دے گا۔ تاہم پروازوں کی تعداد سعودی حکام کی اجازت سے ہی مشروط ہوگی۔ قصیم کے لیے پروازوں میں PIA نے کیوں دلچسپی لی ہے؟ اس سلسلے میں اطلاعات جو آئی ہیں کہ PIA حکام نے سعودی عرب کے شہر قصیم کے لیے پروازیں چلانے کے لیے جو حکام سے رابطہ کیا ہے، اس میں بہت بڑی وجہ یہاں پر عمرہ زائرین کے لیے آسانی پیدا کرنا ہے، کیونکہ قصیم سے مدینہ منورہ قریب آتا ہے۔ PIA کی سالانہ آمدن کا ایک بڑا حصہ حج اور عمرے سے حاصل کیا جاتا ہے۔ ترجمان PIA نے اردو نیوز کو بتایا کہ PIA کی عمرہ یا حج کے لیے زیادہ تر جدہ ایئرپورٹ استعمال کرتی ہے، تاکہ دنیا کے معروف ترین ہوائی اڈوں میں سے ایک ہے۔ حج اور عمرے کے دنوں میں جدہ ایئرپورٹ پر رش بڑھ جاتا ہے، اس لیے قصیم ایئرپورٹ جدہ ایئرپورٹ سے نسبت کم رش والا ہوائی اڈا ہے، جس میں زائرین کے لیے آسانیاں ہوں گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ جدہ ایئرپورٹ کی طرف جاتے ہوئے پروازیں میقات کی حدود سے گزرتی ہیں، جس کی وجہ سے دوران پرواز ہی احرام باندھ لیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں جو مزید اطلاعات آئی ہیں کہ قصیم کی پرواز میں دوران پرواز احرام باندھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ یہ میقات کی حدود سے باہر ہے اور مدینہ منورہ سے صرف 2.5 گھنٹے کی مسافت پر واقع ہے۔ اس کے علاوہ جدہ ایئرپورٹ رش کے باعث مہنگا ایئرپورٹ بھی تصور کیا جاتا ہے۔ سعودی عرب کے لیے بہت سارے غیر ملکی افراد نئے ویزوں کے بارے میں اور وزٹ ویزوں کے بارے میں سوالات کر رہے ہیں کہ کیا انہیں ایشو یعنی جاری کرنا سعودی سفارتخانے جو ان کے ملکوں میں ہیں کر دیا ہے کہ نہیں۔ یاد رکھیں اس وقت کی اطلاعات کے مطابق کوئی بھی شخص نئے ویزوں پر سعودی عرب میں نہیں آ رہا ہے، نہ ہی وزٹ ویزوں پر ابھی لوگ آ رہے ہیں۔ لہٰذا اس سلسلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے عمرے کا جو سیٹ اپ سعودی حکومت اگلے مہینے سے کرنے جا رہی ہے، اگر یہ کامیابی سے مرحلہ وار مکمل ہوتا ہے تو اس کے بعد نئے ویزے اور وزٹ ویزوں کا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے، جس کے لحاظ سے میرا جو ایک اندازہ ہے کہ اگلے سال سے یہ باقاعدہ اس پر کام ہو سکتا ہے۔ اس بارے میں دوستو جیسے ہی تازہ ترین اطلاعات آئیں گی فوری طور پر میں اپنے دونوں چینل صراط مستقیم سعودی نیوز اور سعودی اردو نیوز جو میرا دوسرا چینل ہے جس کا لنک میں نے کمنٹس باکس میں پن اپ کر دیا ہے، آپ پلیز اسے بھی دیکھا کریں، اس پر بہت اہم معلومات روزانہ کی بنیاد پر شیئر کی جاتی ہیں۔ سعودی مکتبہ عمل نے جدہ دفتر کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر گھریلو خداماؤں کے لیے استقبال کا خصوصی یونٹ قائم کر دیا ہے۔ مکہ ریجن میں وزارت ہیومن ریسورسز کے دفتر کے سربراہ نے وضاحتی بیان جاری کر کے بتایا کہ یونٹ میں خداماؤں کا استقبال اور لیبر قوانین کی روشنی میں استقدام کے دفاتر کے ساتھ تعاون کیا جائے گا۔ کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے سربراہ نے کہا کہ قیام کا مقصد اس یونٹ کے قیام کا مقصد تعاون کرنے والے تمام سرکاری اداروں کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یونٹ کے قیام سے گھریلو خداماؤں کی سہولت حاصل ہوگی۔ یاد رکھیں سعودی عرب میں جو بھی خدامائیں اور یا دیگر اس طرح کے جو ورکرز گھریلو ورکرز آتے ہیں وہ لازمی طور پر جب تک کفیل انہیں ایئرپورٹ پر لینے نہ آئے وہ ایئرپورٹ سے باہر نہیں آ سکتے۔ اس لیے یہ باقاعدہ خاص طور پر ایک یونٹ بنایا گیا ہے تاکہ خدامائیں جب تک کفیل انہیں لینے نہ آئیں تو وہ وہیں پر قیام کریں۔